For today's video mga day, so karon uban ni ko ninyo kay naatay lakaw so dani sa jura pugkog mata ni para makaadto tag sayo. So hi guys, so karon day kay padung ko sa Miss Office kay gahapon nang adto may wa may kakuha kay sirado. So half day ra sila, so karon balik na pugkog adto para makuha sa hong student number kay di ko open sa portal ug ako student number. So sa portal dito nimo makita ang imong schedule sa imong klase, sa imong mga instruction o kinsa. So kunong kinahanglan natong adtuon. So padung ko adto sa Miss Office karon unta nga abli nang just alas 6 paron. So unta nga makakuha na ta para mag-open na ta sa tong portal. So nagpakta sa daday ko kay ladyo pa man, so pakasunon pa diri asa mong boarding house to eskwelahan. So yan na sa Miss Office. Oh, sirado pa na sa Miss Office pero wa pay tao, so maghuwat sa takadali. So day pa uli na day kon janing hapit ako diri sa 11-11 kay nakoy paliton pero wa ko kapalit sa akong gitudog ari. So fast forward nakaabot na ko diri sa boarding house. So perting inita ganina kay nakauli kog mga alas 10 na. Yes day, alas 10 ta nakauli nakabalik diri sa tong boarding house. Perting inita ganina, so motong gigotom na ko, gigotom na ang budget ka wa pay pamahaws paglakaw. So mao to nagpanigurog palit og pan sa dan ganina. So maura to, thank you, bye.